So, mag-pay attention kita, nining 5 ka punto mga igsoon. Kay, idasi kita ni Brother Lee, na atong good ning i-practice day by day mga igsoon. Siguro, kaganihan, kagahapon, o last week pa, or ganito sa ganito mga igsoon, pakyas na tanan. Wala siguro ta kasunod na rin, samot ako. So, karon mga igsoon, mahimo ta mga igsoon, nga, mahimo ta ba, nga, pabitaw mga enlightened. Ini nga mga pulo, aron na ato ni masunod mga igsoon. So, mag-pay attention ta, alang nini nga mga pulo mga igsoon. So, ang po, dungan na to ang unang nga point. Amen. Pay attention to your diet. Do not eat and drink carelessly. Amen. First of all, you should pay attention to your diet. You should absolutely avoid fatty meat and red meat, and learn to eat food without grease and heavy seasoning. And after a period of time, you will be accustomed to it. Do not say, I love pork leg with all its fat, so I eat a lot. If you indulge in eating unhealthy food, you are committing gradual suicide. According to my experience,